नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा। पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 153 से करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, इस्ताईनु तुम मदद मांगो, बिस्सब्री साथ सब्र के, वस्सलाह और नमाज के, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह मआ साथ अस्साबिरीन सब्र करने वालों के। अब ऐसा है कि ये आयत और इससे आगे जो 4 आयत आ रही हैं इनमें जो खतरात और मुश्किलात मुसलमानों को आनी है उसकी तदाबीर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम्हें जो मनसब सौंपा गया है अमामत का, इस इमामत के मनसब में तुम्हें ये सारी परेशानियां आएंगी, क्योंकि यहूद को मुसलमानों के साथ जो भी दुश्मनी थी वो अच्छी तरह उनके ऊपर वाज़ेह हो चुकी थी। जब तक इनका जो किबला था साझा था, यानी बैतुल मक़दिस की तरफ मुसलमान नमाज पढ़ते थे, तो उस वक़्त तक इनके अंदर इतना इख्तिलाफ, वो अनाद, वो दुश्मनी नज़र नहीं आती थी। लेकिन तवील क़िबला के बाद उन्होंने खुली आँखों से देख लिया कि मुसलमान अब मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वारिस की हैसियत से अपनी तमाम खुसूसियात के साथ इनसे बिल्कुल इम्तियाजी हैसियत हासिल करके सामने आ गए हैं। इस चीज़ ने कुदरती तौर पर मुसलमानों के खिलाफ इनके ग़ैज़ और ग़ज़ब को ज़्यादा बढ़ा दिया। इसी तरह कुरैश जो मुसलमानों को मक्का से निकाल कर बेगम और लापरवाह हो गए थे और उनको ये दावत इस्लाम की बड़ी अजनबी लगी थी, वो सोच रहे थे कि ये दब गई है। अब ऐसा है कि उनकी तौक़ात के खिलाफ मुसलमान मदीना में एक ताकत बनते जा रहे थे और इनका दावा ये था कि मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के असली वारिस और खाना काबा के जायज़ मुतवली हम ही हैं, कि हम ही जो कुरैश है मक्का में मुशरिक हम संभाल रहे हैं, तो हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो है दावेदार हैं और हम हकदार हैं। चुनांचे उन्होंने अब इस घर को अपना किबला बना लिया, जिसका नतीजा ये हो सकता है कि अब वो इस पर कब्जा करने की भी कोशिश करेंगे। इस एहसास ने इन्हें और ज्यादा खबरदार कर दिया और वो इस खतरे के सद्भाव के लिए, यानी इस खतरे को खत्म करने के लिए तदबीरें सोचने लगे, जिसके नतीजे में तहवील किबला के 2 ही महीनों के बाद इन्होंने इस जंग के असबाब पैदा कर दिए जो तारीख में इस्लाम में ग़ज़वा बदर के नाम से मशहूर है। तो ऐसा है कि अब हम इसमें देखते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों को ना कह रहे हैं कि तुम क्या करो जब तुम्हारे ऊपर हालात इस तरह के आ जाएं। जो पहली चीज इस चीज में आई है कि पेश आने वाली मुश्किलात में सब्र और नमाज से मदद चाहो। सब्र और नमाज की लगवी तहकीक, इनके बामी ताल्लुक और इकामत दीन की जदोजहद में इसकी अजमत जो होती है ना बहुत वाज़ेह हो जाती है। तो ऐसा है कि जब भी मुश्किलात मसाइब आए जिसमें नमाज का सहारा हासिल किया जाए तो क्या होता है, अल्लाह ताला की मदद शामिल हो जाती है। वैसे भी मुसलमान दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तो क्या होता है मोमिन की जो अंदर की रूह होती है ना उसमें जिंदगी एक पैदा हो जाती है, उसकी रूह मजबूत हो जाती है। जब कोई मुश्किलात आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो उसके अंदर उसको बर्दाश्त करने का एक हौसला होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ईमान वालों को मुखातिब करके कि आपने आपको इसमें हमने अपने आप को चेक करना है कि क्या मैं भी मेरा ईमान किस लेवल का है, क्या ये ईमान इस्लाम हमको मिला है इसको हम नेमत समझते हैं। अब गौर करें कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि ए लोगों जो नमाज पढ़ते हो, हज ज़कात देते हो और जो सब्र करते हो, बल्कि अल्लाह ताला ने उम्मतुल वसत को जो खुशखबरी दी थी, जिनको जिसके अंदर अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा था, तो अब उस उम्मते वसता की जो है ना तरबियत अल्लाह ताला कर रही है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें इमामत का मनसब जो है अल्लाह ताला की तरफ से मिल गया है। किबला की तब्दीली के बाद अब ऐसा है कि जो भी मदीना के माहौल में प्रोपेगेंडा हुआ, शोशे उठे, इसके नतीजे में तुम रिएक्शनरी नहीं होना, ईंट का जवाब पत्थर से न देना। क़यामत तक उम्मत मुसलमा की तरबियत अल्लाह ताला ने कर दी। कभी भी तुम्हारे दीन पर, दीन के इमाम पर, कुरान पर, जैसे अब स्वीडन में कुरान जलाया गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बने, तो क्या करना है तुमने सब्र के साथ नमाज में अल्लाह से मदद तलब करनी है, रिएक्शनरी नहीं होनी, जुलूस जिलसे निकाल कर अपने ही मुसलमानों की प्रॉपर्टीज को डैमेज नहीं करना। जब इंसान खुद ना कर सके तो मामला उस हस्ती पर डाल दे जो सब कुछ कर सकता है।
5वें रुकू में 7 आयात जो थी बनी इसराइल के हवाले से हम पढ़ चुके हैं, वहां पर आया था वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्ना लकबीरतन इल्ला अलल हाशिन। तो यही हुक्म बनी इसराइल को मिला था, उन्होंने इसके ऊपर अमल नहीं किया। आज उम्मत मुस्लिमा को, हमको ये हुक्म मिला है, अगर बेहतरीन उम्मत बनकर जीना चाहते हो तो नमाज और सब्र से अल्लाह ताला की मदद तलब करो। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। इस्ताइन एन वाव नून रूट वर्ड आपको पता होगा, सब्र का भी रूट वर्ड पता होगा कि अपने आप को रोकना, नागवार हालात में अपने आप को बांध कर रखना। असल में सब्र पूरे दीन का खुलासा है। सब्र ना हो तो इंसान अल्लाह से राजी नहीं होता, दीन पर राजी नहीं होता। सब्र असल में दीन पर इस्तिकामत है। सब्र ही असल में इन्फाक फी सबीलिल्लाह भी कराता है कि अपना माल दूसरों पर इंसान खर्च करता है। और सब्र और सलात दोनों का रब्त है। सब्र इंसान के अंदर जिहाद पैदा करता है और नमाज इंसान के अज़ा का जिहाद होता है, क्योंकि हमें अपने बॉडी पार्ट्स हिलाने नहीं होते। कोई फोन की घंटी बज रही है, हमने वो नहीं उठाना, डोर पे कोई आ गया, हमने अपने आप को फोकस करना है नमाज के अंदर, अपने ख्यालात इसमें नहीं लाने हैं, हमने ख्याल रखना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। तो सब्र सब कामों में मुश्किल काम जो होता है नफ्स के लिए होता है। नमाज सारी इबादत में मुश्किल इबादत है पूरी, क्योंकि होता क्या है, हम ना अगर सूरत फातिहा ही अल्लाह ताला के हाजिर नाजिर जानकर पढ़ लेना, तो अगली जो हम तलावत कर रहे होते हैं उसमें हमारा ज़हन कहीं का कहीं चला जाता है, फिर रुकू में चला जाएगा। तो पूरी नमाज में हम यकसू होकर अपने आप को जैसे एक सिपाही होता है सरहद पे पहरा दे रहा होता है, उस तरह हम ये नमाज नहीं पढ़ सकते। नफ्स चाहता है खाए सोए बातें करे आराम करे, नमाज में खाना सोना बातें करना, चल फिर नहीं सकते। दिन में 5 बार मुस्लिम उम्मत को ये नमाज के लिए सब्र सिखाया जा रहा है। ये दिन में 5 बार जो हम नमाजें पढ़ते हैं, ये हमारा एक ट्रेनिंग सेशन होता है। जब सब्र आता है तो बातें फिर समझ आती हैं। हम दुनिया में जो ना आजमाइश के लिए, टेस्ट के लिए आए हैं, और अल्लाह जो इन आजमाइशों में पूरा उतरेगा, सब्र करेगा, तो अल्लाह ताला का उसको साथ मिलेगा। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो अल्लाह ताला ने, हमने पहले भी पढ़ा, ए ना मा तकूनो, कि जहाँ तुम होगे अल्लाह तुम्हें देखता है। अल्लाह की माइयत उस बंदे के साथ होती है। सूरत मुजादला में भी आया है कि तुम में से जब 2 होते हैं तो तीसरा अल्लाह होता है। तो ये अल्लाह की माइयत, अल्लाह का साथ होता है। अल्लाह ताला इल्म के एतबार से हर बंदे के साथ हर जगह मौजूद है। अल्लाह सुब्हाना ताला वजूद के साथ 7वें आसमान के ऊपर अपने अर्श पर है। माईत खासा क्या होती है? ये अल्लाह ताला का जो साथ होता है ना, ये क्या होता है? ये मदद के मानों में आता है। इस आयत में दूसरी माईत से मुराद, जैसे बदर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, नमाज और सब्र हर मुश्किल और तकलीफ में इंसान पढ़े। नमाज में मुश्किलें, परेशानियां, आजमाइशें साथ साथ दुनिया में मुश्किलें, आजमाइशें, परेशानियां साथ साथ होती हैं। अगर 2 चीजों से हम ना मदद लें, 2 चीजों को मजबूती से थाम लें, अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, तो जिंदगी में इंसान इन चीजों से बच सकता है ना, जो उसके ऊपर आती हैं। अब सब्र की अमली शक्लें जो है ना, सब्र के भी ना दर्जे होते हैं। नंबर 1 होता है अल्लाह की हराम करदा चीजों से रुकना, ये भी सब्र है। मसलन गीबत करने को दिल चाहता है, खुद को रोक लेना, ये भी सब्र है। किसी ने बेइज्जती की, आप भी उसको सुना सकते हैं, लेकिन आपने सब्र किया। नंबर 2, इताअत के कामों में सब्र, नेकी के काम करने में जो तकलीफ आती है उस पर सब्र करना। नंबर 3, गमों, दुखों, तकलीफों पर सब्र करना। पहली 2 किस्में, तीसरी किस्मों से मुश्किलें। सब्र, मुश्किल, गम, दुख, ये ना सब्र इनकी पहली चोट पर होगा। एक औरत ना किसी कब्र पर रो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सब्र की तलकीन की तो उसने इनकार कर दिया, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती नहीं थी। फिर बाद में जब आकर कहा तो आपने फरमाया था कि सब्र जो है गम, दुख, मुसीबत पहुंचने की पहली चोट पर है। बाद में तो सबको ही सब्र आ जाता है। तो अगर सब्र नहीं होगा तो नमाजें हमारी जो है कमजोर होगी। तो क्या कहते हैं, सब्र आपको पता है मुनकर और बेहयाई से रोकती है। सब्र वो नेमत है जो अल्लाह हर एक को नहीं देता। बुखारी की हदीस का ये खुलासा था, जिसको सब्र मिला उसकी जिंदगी खूबसूरत हो गई। जिस बंदे के अंदर ठहराव नहीं, जज्बात पर काबू नहीं, वो बेसब्रा होता है। जो भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता, जिसके पेट में बात मचलती रहती है, कोई सुनता है कोई राज की तो अब मैं फलां को बता दूं।
تو صبر اور تحمل سے کام لینا ہے۔ اب اس میں ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بتایا ہے، پہلی چیز صبر بتایا ہے، دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ نماز تمام عبادات میں ذکر اور شکر کا سب سے بڑا مظہر ہے۔ تیسری چیز جو ہے یہ نماز دعوت دین اور اقامت حق کی راہ میں عزیمت اور استقامت کے حصول کے لیے مطلوب ہوتی ہے۔ چوتھی چیز یہاں صبر اور نماز سے حاصل کرنے کے بعد فرمایا اللہ ثابت قدموں کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں اور صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کی وجہ کہتے ہیں کہ امام کے نزدیک یہ ہوتی ہے کہ نماز میں خدا کی معیت حاصل ہو، اور ایسا ہے کہ اور اس میں ثابت قدمی بھی ہو کہ نماز جو ہے نا وہ 5 نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھی جائے۔ پانچویں بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی معیت، اللہ تعالیٰ کا جو ساتھ ہے جس کا یہاں ثابت قدموں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ موقع کلام گواہ ہے کہ یہاں ان 2 لفظوں کے اندر بشارتوں کی ایک دنیا پوشیدہ ہے۔ تمام کائنات کا بادشاہ حقیقی اور تمام امر اور اختیار کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جب وہ کسی کی پشت پر ہو، کسی کی مدد کر رہا ہو، بیک پہ اس کے ساتھ ہو، تو اس کو دنیا کی کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی کسی طرح شکست نہیں دے سکتی۔ آیت نمبر 144 پہ چلتے ہیں۔ ولا اور نہ تقولو تم کہو لمن انہیں جو یقتلو قتل کر دیے جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اموات مردہ، بلکہ احیاؤن وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا تشعرون وہ شعور نہیں رکھتے۔ زندگی اور موت کے متعلق جو صحیح عقیدہ ہے نا، صحیح تصور ہے، وہ بتایا جا رہا ہے۔ تو رائے عظیمت اور استقامت میں استوار رہنے کے لیے دوسری چیز جو مطلوب ہے اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی زندگی اور موت کے متعلق اسلامی تصور کا جو حاصل ہے۔ لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے نزدیک تو زندگی نام بس دنیا کی زندگی کا ہوتا ہے، جو آدمی مرا یا مارا گیا بس وہ ختم ہو گیا۔ لیکن مومن کے نزدیک تو یہ زندگی چند روزہ اور فانی زندگی ہے۔ اصل زندگی تو وہ ہے جو ابدی زندگی ہے، جس کا آغاز اس کے نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب اس کی یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ زندگی عالم برزخ اور پھر عالم آخرت میں حاصل ہوتی ہے۔ جہاں تک موت کے بعد زندگی کا تعلق ہے، یہ تو حاصل کافر اور مومن سب کو ہوتی ہے، لیکن کفار کی زندگی چونکہ عذاب کی ہوتی ہے اس وجہ سے وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ البتہ اہل ایمان برزخ کی زندگی میں بھی اپنے اپنے جو مرتبے ہوتے ہیں، جو ان کے درجے ہوتے ہیں، اس میں خوش و خرم رہتی ہیں۔ تو اورائے حق میں جو شہادت کا مرتبہ حاصل کرتے ہیں، ان کی جو برزخی زندگی کی جو کامیابیاں ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر شہادت کا لفظ یہاں پر آیا ہے، جیسے مقتول شہید کا لفظ بھی قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے۔ آل عمران میں ایک جگہ امکان ہے کہ اس کا معنی وہ ہو شہادت عمل سے، قول سے، جان دے کر گواہی دے کہ اللہ کی عدالت میں گواہ بن کر کھڑے ہو سکے کہ اللہ تیرے دین کا جو احکامات ہم نے لوگوں تک پہنچا دیے۔ تو اب کون، یعنی ہم رسپانسبل ہیں اس کے۔ کار رسالت کے لیے لفظ شہادت ان ارسلکم رسولا شہیدا، کہ نبی ہم نے ایک جگہ اور جگہ آیا کہ جعلنا کا شاہدوں و بشیرا، اور امتن وسع کا کبھی آیا کہ ہم تمہیں نا لوگوں کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ تو شہادت کا اصل مفہوم جو قرآن نے دیا ہے وہ ہے دعوت اور حجت کو تمام کرنا، حق کی گواہی دینا۔ جو اس کام کو کرتے ہوئے جان دے دیتا ہے وہ کوالیفائڈ کرتا ہے، وہ شہادت کے درجے کو پہنچتا ہے۔ فی سبیل اللہ جو کام کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایک حدیث جبریل ہے جس میں 3 سوال کیے گئے، اسلام، ایمان اور احسان۔ احسان کے معنی ہم جانتے ہیں، تو اب ایسا ہے کہ نیکی کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ احسان ہے، یہ نیکی کا ایک درجہ ہے۔ دین کی بلند ترین مقام لفظ جو ہے نا اس میں آ گیا ہے۔ اس آیت کے نزول تک قتال شروع ہو چکا تھا، مسجد نبوی میں موافقات، معاہدے جو تھے اس کے ہو چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاپے مار دستے بھی بھیج دیے تھے۔ تعویل قبلہ کے بعد حالات ایسے ہو گئے تھے کہ پہلے یہود سمجھتے تھے کہ ہمارے قبلے پر مسلمان ہیں، اب ایسا ہے دینی ابراہیمی کے وارث مسلمان بن رہے تھے، علیحدہ امت ہو گئے تھے۔ انہوں نے سازشوں کا آغاز کر دیا، مکہ والوں کو پیغام بھیجتے کہ آپ کے بگھوڑے ادھر آ گئے، ہم مدد کریں گے۔
اور جو بھی معاہدے کر چکے ان کے پاسداری نہ کرو. اب قتال کا مرحلہ شروع ہو چکا تھا. یہ یک طرفہ نہیں تھا. سورۃ توبہ میں بھی آئے گا کہ وہ قتل ہوتے ہیں, قتل کیے جاتے ہیں. حضرت حمزہ کی لڑائی میں شہید ہوئے. تو اس مشن میں جو جان دیں گے وہ مرتے نہیں ہیں, وہ زندہ ہے. ویسے تو ہر مومن زندہ ہے, قبر میں, جنت کے باغوں میں ان کے درجے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کی زندگی کی طرح جو ہے قبر میں کہتے ہیں کہ وہ بھی زندہ ہے. برزخ زندگی جو ہے انبیاء رسولوں کی کچھ اور ہے, شہداء کی کچھ اور ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ برزخی زندگی جو ہے انبیاء کرام کی ہے. نمبر 2 شہداء آتے ہیں, ان کا ہم تصور نہیں کر سکتے. تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں بھی ہم پڑھا تھا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ. یہ کہ اللہ کے راستے میں جو مارے جاتے ہیں وہ اصل میں زندہ ہوتے ہیں, وہ مردہ نہیں ہوتے ہیں. اب ایسا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ جو بندہ مر گیا وہ ختم ہو گیا, دنیا سے چلے جانا خاتمہ نہیں ہے. موت ایک دروازہ ہے جو عالم برزخ میں ہم کو انٹر کرتا ہے. انتقال کا لفظ کہتے ہیں نا, یعنی یہاں سے منتقل ہو کے عالم برزخ, برزخی زندگی میں انسان منتقل ہو جاتا ہے. اب کافروں کی برزخی زندگی اور ہے, مسلمانوں کی برزخی زندگی اور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء کی روحیں جو ہوتی ہیں سب پرندوں کے شکل میں عرش کے نیچے قندیلیں ہوتی ہیں, ان میں وہ ہوتی ہیں. یہ پورا دن جنت کے باغوں میں پھرتی رہتی ہیں, رات کو آ کر ان شینڈلیر میں آ کے آرام کرتی ہیں. تو یہ دنیا کی زندگی والی زندگی نہیں, ہم اس کا شعور نہیں رکھتے ہیں. تو انسین ان غیب جو ہے نا, جو غیب ہے وہ بتایا جا رہا ہے. تو ہماری ہماری جو امیونائزیشن ہے اس سے بھی یہ بیونڈ ہے. مردے قبر میں اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن کئی قبریں کھودی گئی تو ہمیں ایسا سین کوئی نظر نہیں آتا. موت برحق کے اس دنیا کا اٹل سچ ہے. کوئی بیماری سے مرتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ سے مرتا ہے, کوئی خودکشی کرتا ہے, کوئی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ مرتا ہے. تو بہت بڑا مرتبہ جو اس میں بتایا گیا ہے کہ جو نیک عمل لے کر جاتا ہے اس کو وہاں اتنی اچھی زندگی ملتی ہے کہ وہ دنیا میں کبھی دوبارہ آنا نہیں چاہتا. جو نیکیوں کے ساتھ جائے گا وہ واپس نہیں آئے گا. جو نیکیوں کا سامان نہیں لے کر جائے گا تو اس کو, کیونکہ وہاں ہوگا نہیں, وہاں عذاب ہی عذاب ہوگا, تو وہ چاہے گا کہ ایک اور قرآن میں ہی آتا ہے کہ اللہ تجھے پہلے جیسے مارا تھا, پھر زندہ کیا, پھر موت دی, ابھی دوبارہ موت دے دے کہ میں اس سے بچ جاؤں. کہتے ہیں سوائے شہید کہ وہ دوبارہ اس خوشی کو, اس سرور کو, اس نشے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جو شہادت کے وقت انہیں آیا تھا. وہ بار بار چاہتے ہیں کہ ہم اس مرحلے سے گزریں. ترمذی کی حدیث ہے شہید کو قتل ہونے سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے. اب شہید کون ہوتا ہے؟ ہم کو ہم تو ہر ایک کو شہید کہتے ہیں, جو کوئی پھانسی کے پھندے سے ہوئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا لمن یقتل فی سبیل اللہ. تو اب ایسا ہے کہ کوئی شخص مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے, کوئی ناموری کے لیے لڑتا ہے, کوئی بہادری اور شہرت کے لیے لڑتا ہے. تو لڑنے والا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑے وہ سبیل اللہ ہوگا. یہ مسلم کی حدیث تھی. لڑائی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, نیت دیکھی جائے گی. پوچھا گیا ایک شخص دنیا حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے, اس کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے زمانے میں ایک شخص کسی لڑائی میں بہت شدید زخمی ہوا, یعنی لڑائی لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ, اتنا زخمی ہوا کہ خود کو اپنے آپ کو نیزے پر الٹا لٹا کر اپنے آپ کو یعنی خودکشی کر لی کہ وہ تکلیف نہیں سہ پا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کو حرام قرار دیا, حالانکہ جنگ لڑ رہا تھا, فی سبیل اللہ تھا. تو فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا دین بلند ہو. کوئی اسلامی ملک کی آرمی میں جاب کر رہا ہے, مال لے رہا ہے, تو وہ بھی دین کی جس طرح سے خدمت کر رہا ہے. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جو اس کی راہ میں زخمی ہوا, اللہ جانتا ہے قیامت کے دن وہ زخمی آئے گا, اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے کہ اللہ کے راستے میں مارا جاؤں, لڑوں پھر مارا جاؤں. مسلم کی یہ حدیث تھی شہید کے سوائے کہتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے. قرض اس کا معاف نہیں ہوتا. اور جو روئے سبز پرندے میں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی نہیں ہے. ہم پوری جنت میں پھرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دوبارہ پوچھتا ہے, وہ کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی خواہش نہیں. 3 بار اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے. اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 54 میں
کہ जाबिर फरमाते हैं कि ओहद की लड़ाई में अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम जाबिर के वालिद शहीद हुए थे। तो फरमाया जाबिर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम्हें बताऊं अल्लाह ने क्या किया तेरे वालिद के साथ। उन्होंने फरमाया जी। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह जैसे जिससे भी अल्लाह बात करता है पर्दे की कोट में करता है, लेकिन तेरे बाप से बगैर पर्दे के सामने खड़े होकर बात की कि मेरे बंदे ख्वाहिशकार। अब्दुल्ला ने कहा मुझे फिर से जिंदगी अल्लाह ताला दे दे। अल्लाह ने कहा ये बात तो तय है कि तू वापस नहीं जा सकता। फिर जाबिर के वालिद ने कहा कि जो लोग दुनिया में रह गए हैं उन तक मेरा हाल पहुंचा दे। तो उस वक्त कहते हैं कि जो आले इमरान में आएगी बात ला तहसबन्न लजीना ना, कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे गए हैं उन्हें मुर्दा ना समझो, वो जिंदा है, वो अपने रब से रिस्क पाते हैं, जो अल्लाह से मिला है इस पर वो खुशियां होती हैं और खुशियां मना रहे हैं। जो अभी उनसे मिले नहीं, जो इस दुनिया में है उन पर भी खुश हैं। तो कि वो उनके लिए दुआ करते हैं कि हमारे रास्ते पर चलें और वो भी ना शहादत का रुतबा पाएं, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं होगा, अल्लाह ताला उनका अजर जाया नहीं करेगा। तो दुनिया की जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा गारंटी नहीं है। एक हफ्ता, एक महीना, एक साल हम बगैर टेंशन टेंशन के, बगैर बीमारी के रह ही नहीं सकते। आपको पता है कि इस दुनिया में गम और खुशी, दुख, तकलीफें साथ-साथ है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा महीना सेहत के साथ चलें और आपके सर में भी दर्द ना हो। तो ये चीज़ें लगी हुई हैं। अब शुहदा की ख्वाहिश होगी कि हमारे बाद वालों को बता दिया जाए कि उस वक़्त तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे, वही आले इमरान में आ गई थी। आज भी जब देखें शुहदा की कब्रें खोदी जाती हैं तो जिनको शहादत का रुतबा मिला होता है, तो शुहदा के जिस्म जो होते हैं ना उनको मट्टी नहीं खाती। और अराक का वाकया जो है ना ये जब उसमें आएँगे जब हम सूरत आल इमरान में, तो 2 सहाबी थे जो ओहद की लड़ाई में शहीद हुए थे। उनका ज़िक्र आएगा कि वो बार-बार ख्वाब में आ रहे थे। 19 कह रहे हैं 35 का ये वाकया है। 3 दिन लगातार आए थे शाह फैसल की ख्वाब में, फिर उन्होंने उलमा से मशवरा किया। तो हज के ज़माने में इनकी कब्रों को खोद कर उन्होंने कहा था कि दजला का पानी हमारी कब्रों में आ रहा है। हुज़ैफ़ा बिन यमान थे और एक थे साहबी जाबिर बिन ये अब्दुल्ला, ये दोनों थे। तो कह रहे हैं कि इनके जिस्म तरोताज़ा थे, हज़ारों लोगों ने देखा, खबरों में भी दिखाया गया था। अभी भी अफ़गानिस्तान की जो जंग हुई है वहाँ पे जो शहीद दफ़न करते हैं फिर वापस अपने कबीले गाँव में लाते हैं। जब उनकी कब्रें खोदते हैं तो तरोताज़ा उनके जिस्म से खून, फ्रेश खून आ रहा होता है। और ये अकीदा कि जुमरात को रूहें घर आती हैं, ये कोई भी नहीं है। सूरत मोमिनून में अल्लाह ताला कहते हैं कि जब यहाँ से चले जाते हैं हम, तो उनके और दुनिया के माबीन एक बरज़ख पर्दा होता है। तो उनको कोई नहीं खबरें होती हैं। हाँ, यही है कि औलाद नेक काम करे तो उनके दर्जात जो है बुलंद होते रहते हैं, या ख्वाब में रूह आके हमारी रूह से मिल जाए, कोई पैगाम दे जाए, तो ये अलग बात है। ख्वाब में जो होते हैं, कई बार मैसेजेस मिलते रहते हैं। तो अब ऐसा है कि अल्लाह के रास्ते फ़ी सबीलिल्लाह में ना जैसे कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अल्लाह ताला की दीन की खिदमत करते हैं, जान लगाते हैं, माल लगाते हैं, मेहनत करते हैं ना, तो ये भी इसी कैटेगरी में आता है, लेकिन इसका हाई लेवल जो है वो आप सबको मालूम है कि वो कौन-सा है। आयत नंबर 155 पे चलते हैं। वलनब्लुवन्नकुम, अलबत्ता हम ज़रूर आज़माएँगे तुम्हें बिशैइन साथ किसी चीज़ के मिनल खौफ से, वल जुए और भूख से, व नक्सिन और कमी के या नुकसान के, मिनल अम्वाल मालों से, वल अनफुस और जानों से, वस्समरात और फलों से, व बश्शिरिस साबिरीन और खुशखबरी दे दीजिए सब्र करने वालों को। तो सूरत अल-कबूत में भी यही आएगा कि अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम ईमान ले आओगे तो हम तुम्हें आज़माएँगे। ईमान और आज़माइश जो है ना लाज़िम और मलज़ूम है। तो जब मुज़ारे पे तशदीद भी आ जाए, लाम भी आ जाए, तो इंतहाई ताकीदी बात होती है कि हम लाज़िमन हम तुम्हें ज़रूर आज़माएँगे। तो हमने साबित करना होगा वाक़ई आखिरत की ज़िंदगी जो है वो असल ज़िंदगी है और दुनिया की ज़िंदगी इम्तिहान है। अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत करनी है। अब लंबी-चौड़ी नातें पढ़ लेना, ये वो बात नहीं होती है। असल में जो चीज़ है वो ये है कि हमने अल्लाह के रास्ते में जो मुसीबतें आई हैं, उनमें हमने जो है साबित कदम रहना है और अल्लाह ताला ने कह दिया है कि वो ज़रूर ब ज़रूर आज़माएगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पहली चीज़ जो दी है वो खौफ दी है। इस सिलसिले में खौफ का ज़िक्र हुआ है। खौफ से मुराद दुश्मनों का
حملہ و ہجوم کا اندیشہ ہے۔ تو اس میں آپ کو مزید بتاتی ہوں تفصیل میں۔ تو خوف سے مراد کہتے ہیں وہ ہنگامی صورتحال ہے جو جنگ عذاب سے پہلے ہر وقت مدینہ کی آزاد چھوٹی سی ریاست کے گرد رہتی تھی۔ ایک دفعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش آج رات کوئی میرا پہرا دے دے تاکہ میں سکون سے سو سکوں۔ یہ سن کر سعد بن ابی وقاص جو ہیں وہ ہتھیاروں سے لیس ہو کر آ گئے اور کہا یا رسول اللہ میں پہرا دیتا ہوں، آپ سو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح آرام کیا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ تو ایک اور رات جو اہل مدینہ میں ایک خوفناک آواز سن کر گھبرا گئے تھے، پھر اس آواز کی طرف روانہ ہوئے تو دیکھا رسول اللہ ادھر سے واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پہلے یہ اس آواز کی جانب آپ چلے گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ خبر معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہوا۔ آپ نے لوگوں سے کہا ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ یہ بھی بخاری کی حدیث تھی۔ تو صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں دیکھتے ہیں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں صفہ والوں میں 70 آدمی ایسے دیکھے جن کے پاس چادر تک نہیں تھی، فقط بند یا ان کے پاس کمبل ہوتا تھا۔ یہ تو خوف کی بات ہوئی نا، معاشی مشکلات میں یہ حدیث آئے گی۔ تو معاش جو جو سے آیا ہے نا وہ مراد بھوک کو کہتے ہیں۔ قریش اور یہود کی جو نا مشترکہ مخالف خوف اور خطرے کی حالت میں ان کی طرف سے خزائی ناکہ بندیوں تھی۔ مکہ میں آپ کو بتایا شعب ابی طالب میں 3 سال یا 2.5 سال ایمان والوں کو بند کر دیا تھا، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ اور مدینہ میں بھی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مہینوں ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو یہ ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے صحابہ صفہ والوں کی نا، تو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، آدھی پنڈلیوں تک پہنچتا تھا، کبھی ٹخنوں تک پہنچتا تھا، کبھی ہم سمیٹتے اس ڈر سے کہ کہیں ہمارا سطر نہ کھل جائے۔ یہ جو تھی بخاری کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اپنے بھانجے عروہ بن زبیر سے کہا میرے بھانجے ہم پر ایسا وقت گزر چکا ہے کہ ہم چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ عروہ نے کہا خالہ پھر تمہاری گزر کس چیز سے ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہی 2 کالی چیزوں پر، یعنی کھجور اور پانی پر۔ تو اتنا ضرور ہوتا تھا کہ انصاری جو ہمارے ہمسائے ہوتے تھے ان کے پاس بکریاں تھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا جو ہے نا تحفہ بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہو۔ آپ اپنے گھر کے ریفریجریٹر، اپنی پینٹریز دیکھ لیں کیا کچھ پڑا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، مجھے حضرت عمر ملے تو میں نے ان سے کہا قرآن پاک کی فلاں آیت وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِیمًا وَأَسِیرًا، مجھے پڑھ کر سنا۔ وہ اپنے گھر میں گئے اور یہ آیت مجھے پڑھ کر سنائی اور سمجھائی، آخر میں وہاں سے چلا۔ آپ پتہ یہ آیت کیوں اس سے پوچھ رہے تھے؟ بہانے سے کہ شاید مجھے کچھ کھلائیں گے۔ کہتے ہیں تھوڑی دور گیا تو بھوک سے بےحال ہو کر اوندے منہ گر پڑا۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرانے کھڑے ہیں، آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھایا اور پہچان گئے کہ بھوک کے مارے یہ میرا حال ہوا ہے۔ آپ مجھے گھر لے گئے، میرے لیے دودھ کا پیالہ لانے کو حکم دیا، میں نے دودھ پیا، پھر فرمایا ابو ہریرہ اور پی، میں نے اور پیا، پھر فرمایا اور پی، میں نے اور پی، حتیٰ کہ میرا پیٹ جو ہے نا تن کر سیدھا ہو گیا، یعنی پہلے اتنا خالی اندر کو دھنسا ہوا تھا۔ پھر حضرت عمر سے میں ملا اور اپنا حال بیان کیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے میری بھوک دور کرنے کے لیے ایسے شخص کو بھیج دیا جو آپ سے اس بات کے زیادہ لائق تھے۔ اللہ کی قسم میں نے آپ سے جون سی آیت پڑھ کر سنانے کو کہا تھا مجھے آپ سے زیادہ یاد تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم اگر میں اس وقت تمہیں گھر لے جاتا، کھانا کھلاتا تو سرخ اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ مجھے خوشی ہوتی۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ ایک اور حدیث میں سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا، ہم نے اس وقت جہاد کرتے، یعنی جب اسلام میں پہلا تیر چلانے والے سعد بن ابی وقاص ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم 6 آدمی رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی کو نکلے، سواری کے لیے ہم سب کے پاس ایک ہی اونٹ تھا، باری باری اس پر سوار ہوتے اور چلتے، ہمارے پاؤں پھٹ گئے، میرے پاؤں پھٹ کر ناخن بھی گر پڑے، سالم میں ہم پاؤں پر چھتیڑے یعنی پرانے جو کپڑے ہوتے ہیں نا لیریں لپیٹ لیتے تھے، اس لیے اس لڑائی کا نام غزوہ ذات الرقاع یعنی چھتیڑوں والی لڑائی پڑ گیا تھا۔ تو مصیبت یہ یعنی مصیبتیں پریشانیاں معاشی بھی آئیں گی، پھر مال اور جان کی کمی بھی ہوگی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ثمرات کی کمی کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔
वनक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, माली और जानी नुकसान भी होंगे, समरात का नुकसान होगा। समरात यहाँ दो मानी दे रहा है। मदीना वालों की मईशत का दारोमदार ज़राअत और बागबानी पर था। खास तौर पर खजूर इनकी पैदावार थी, जैसे आज की इस्तिलाह में कैश क्रॉप कहा जाएगा। अब ऐसा भी हुआ कि फसल पक कर तैयार खड़ी थी, अगर उसे दरख्तों से उतारा ना गया तो ज़ाया हो जाएगी। उधर ग़ज़वा तबूक का हुक्म आ गया कि निकलो अल्लाह की राह में, तो ये इम्तिहान है समरात के नुकसान होने का, क्योंकि फल दरख्तों के साथ ही लगा रह जाए तो वो फिर गल सड़ के खराब हो जाता है। इसके अलावा समरात का जो दूसरा मफ़हूम है, इंसान बहुत मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, एक कैरियर अपनाता है, इसमें अपना एक मकाम बना लेता है, लेकिन जब वो दीन के रास्ते पर आता है तो कुछ और ही शक्ल इख्तियार करनी पड़ती है। चुनांचे अपनी तजारत के ज़माने में या किसी प्रोफ़ेशन में अपना मकाम बनाने में उसने जो मेहनत की थी, वो सब की सब सिफ़र होकर रह जाती है, यानी ज़ीरो पे आ जाती है। वो अपनी मेहनत के समरात से बिल्कुल तही दामन होकर इस वादी में आन पड़ता है। वबश्शिर स्वाबिरीन, और ए नबी क्या करो इनको ना खुशखबरी दे दो, यानी जो अल्लाह की राह में सब्र करते हैं। अब ऐसा है कि बलाउल हसना भी आती हैं, कहते हैं बलाउल सय्ये भी हैं। यानी बलाउल हसना जब खूब-खूब नेमतें अल्लाह देता है ना, रात के समान होते हैं, इशरत होता है, माल, मौसीकी, मवेशी, खेत, गाड़ियाँ, तो ये भी देखा जाएगा कि नेमत का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, नेमत देने वाले के साथ हमारा मामला कैसा है। औलाद दी है, हमारा एक-एक बच्चा इम्तिहानी पर्चा होता है, जब तक हमारे अंडर कंट्रोल है। जब वो अपनी उसको फ्रीडम मिल गई, अपनी कर रहा है, तो फिर ऐसा है कि दीन वालों के लिए उनके बच्चे आज़माइश भी बनते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि माँ-बाप की जो नेकी होती है औलाद के कायम आती है। बिगड़े हुए बच्चे हमने देखे हैं कि दीनदार नेक वालिदैन थे, तो उनकी दुआओं के तफ़ैल बाद में वो बच्चे सिरात मुस्तकीम पे आ जाते हैं। फिर इसमें बला और सय्या भी है कि आज़माइश, दुःख, गम, माल की कमी, ये सब आएँगे, खौफ भी आएगा, सब कुछ होगा। अभी अब आप देखें जैसे पिछले कुछ सालों से जो हमारे पास कोरोना आया, वायरस आया हुआ था, वो खौफ था। फिर आप देखें कि आज एक पीयर प्रेशर का खौफ होता है, बातों का डर होता है, फ्रेंड सर्कल का डर होता है, कुरान के साथ जुड़ने का फ़ायदा आखिरत तो बन जाएगी, कब्र तो अच्छी होगी, लेकिन आए लोग क्या कहेंगे? फिर ना लोग क्या करते हैं, दुनिया वालों को खुश करने के लिए कर्ज़ ले लेकर ना रस्म-ओ-रिवाज दुनिया के पूरे करते रहते हैं, तो ये एक तरह की गुलामी होती है। बंदा इस फंदे में फँसा हुआ होता है। तो ऐसा है कि अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए। तो अल्लाह ताला भूख के खौफ से भी इंसान को जो है आज़माएगा जब दीन पे आएगा। कहत, अब देखिए हमारे मुल्कों में कहत तो नहीं पड़ा हुआ, लेकिन इस वक़्त जो हालत हुई हुई है, बिल्कुल कहत वाली हुई है। जिस तरह लोग आटे के लिए खड़े हैं, कतारों में लगे हुए हैं, ले रहे हैं, और जिस तरह के हुक्मरान हमारे ऊपर आए हुए हैं ना, फिर जो फूड की कमी हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, तो अल्लाह ताला इससे बचाए। सहाबा किराम की भूख जो होती थी इल्म के रास्ते में होती थी, जैसा कि अबू हुरैरा का मैंने आपको किस्सा सुनाया। अब इल्म की भी मोहब्बत होती है, पेट के भी तकाज़े होते हैं, तो इल्म के रास्ते में भी ना आप देखें कि हमने भूख को बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। खंदक का जब मकाम था, 2 पत्थर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट पर बाँधे हुए थे। तो यानी ये सारा जो था ना, वनक़्स मिनल अमवाल, मालों की कमी, चोरी, खसारा, तजारत कम होगी, तो ये सारा कुछ होता रहेगा। जानवरों की कमी होगी, वबा आएँगी, उसमें जानवर मर जाएँगे, या जो फ्लड आते हैं, सैलाब आते हैं, उसमें सारे जानवर जो कुछ अपने मुल्क के हालात ना, अब इन सारी चीज़ों में अगर आप हर कैटेगरी में देखें तो अपने मुल्क को आप सामने रखकर जाँच सकते हैं कि किस तरह मवेशी पानी में बहकर जा रहे थे और किस तरह की अमवात हो रही थी ना। तो आज के दौर में अनफुस की आज़माइश जो है सबसे ज़्यादा है, अपने नफ्स की ना ज़्यादा है। अब ऐसे है ना कि आप ये कह रहे हैं कि देखिए जितनी तरक्की हो गई, जितनी मशीनरी ज़्यादा हो गई है ना, गाड़ी है, हर चीज़ मशीन से हो रहा है, तो उतने ही हम जो है ना बेकार भी हो गए हैं। और आजकल फिर ज़ोर दिया जा रहा है कि हम इंसानों को ऑर्गेनिक बनना चाहिए। कल रात मैं फेसबुक पे देख रही थी वो लकड़ी का नहीं, जैसे गाँव में
मट्टी का चूल्हा है और तवा रखा हुआ है और वो आग जल रही है लकड़ियों की, वो पेड़े बनाती है और कोई बेलना नहीं है, रोटी को बेल नहीं रही है। वो करके हाथ से उसको ना पंजाबी में बोलते हैं छंडना रोटी को ना, तो रोटी को वो बना रही है तो वो दोनों हाथों से जैसे तालियाँ बजाते हैं। कर रही तो मैंने उस वक़्त कहा देखो कितनी अच्छी एक्सरसाइज़ थी, हमने ये भी छोड़ दी बेलने की वज़ह से। तो अब ऐसा है ना कि जितनी चीज़ें आ ही जाती हैं, उतना ही क्या होता है कि आसाइशें आती हैं, तो उतनी ही हमारी इस बॉडी में बीमारियाँ भी आ जाती हैं। पहले चलते थे, तो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग जितने भी थे ठीक थे, आर्थराइटिस नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, हार्ट अटैक्स नहीं थे, कैंसर नहीं थे, अब सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब ऐसा है कि ये 5 पर्चे इसमें अल्लाह ताला ने बताए हैं कि ये 5 इम्तिहान होंगे। इन 5 पर्चों में पास होना है और सब्र करना है। सब्र के भी दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि रोना-पीटना नहीं है, शिकवे-शिकायत नहीं करना है और अगला दर्जा है कि अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होना है कि ये और तीसरा दर्जा ये मेरे रब का फ़ैसला है और गौर करें कि अल्लाह ने क्यों डाला। चौथा शुक्र करना है। सब्र और शुक्र कहते हैं 2 ही रुख होते हैं, एक ही चीज़ के होते हैं। फिर 5वां दर्जा बंदे को इंतज़ार करना है। क्योंकि कहते हैं कि जिस बंदे की ज़िंदगी में मुसीबतें नहीं आती, बीमारियाँ नहीं आती ना, सहाबाए किराम परेशान हो जाते थे कि कहीं हम मुनाफ़िक तो नहीं हो गए हैं, मेरे ऊपर कोई मुसीबत परेशानी नहीं आ रही है। ला बासा ताउरुन इंशाअल्लाह ना ये यकीन आ जाए कि जो भी परेशानी आएगी ना, तो उसकी करवाहट, उसकी दुःख तकलीफ़ मैं बर्दाश्त कर लूँगी, उसके बदले में मैं पाक हो जाऊँगी। अब मुसीबतों की बात हो रही है तो अगली आयत 156 में अल्लाह ताला कहते हैं, अल्लज़ीना वो लोग जो इज़ा जब असाबतहुम पहुँचती है इन्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत कालू वो कहते हैं इन्ना बेशक लिल्लाहि हम अल्लाह ही के लिए व इन्ना और बेशक हम इलैहि इसी की तरफ राजिऊन लौटने वाले हैं। यानी अल्लाह की ज़ात का अदर है, कुछ भी अता करे, गम, दुःख, परेशानी, नेमतें, वो जो दे, जो करे वो कर सकती है। मेरा माल, मेरी सलाहियत, मेरी औलाद, मेरा पास वक़्त, नेमतें, रिश्तेदार सब अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ है। ये अमानत है मेरे पास। अल्लाह ने जब ले लिया तो शिकवा नहीं करना। हम अपना-अपना मुहासबा करें कि अगर ज़िंदगी में ऐसे मौके आ जाएँ तो हम क्या करते हैं। रिवायत में आता है कि हमें कहना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना। रिवायत में आता है ईमान वाले की मौत से खूबसूरत चीज़ दुनिया में कोई भी नहीं होती। मुस्लिम की हदीस है दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना और काफ़िर के लिए जन्नत है। लिहाज़ा ऐसे लोग अल्लाह की राह की तरफ जाते हुए खुश होते हैं ना। अब हम देखें जब हमें अभी आपको तहसीन होमवर्क दे रही थी तो हमें क्या होता है जब आपका कोई इम्तिहान हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, तो उस वक़्त आपकी क्या हालत होती है? तो हमने ये खुशी-खुशी करना है। मोमिन रोज़ का काम रोज़ करता है इसलिए अपने काम को पेंडिंग में नहीं डालता और वो भी करता है जिसका हुक्म और वो भी जिसका उसको हुक्म नहीं मिला। तो ऐसा है कि जो फिर सूरत आती है फजर में नफ्सुल मुतमइन्ना अल्लाह ताला फिर उसको नफ्स मुतमइन्ना अता करते हैं, तो हम भी अल्लाह से दुआ करें और जब भी कोई मुसीबत आए अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन मुसीबती वख्लुफ़ ली खैरुम मिनहा जो उम्मे सलमा को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ उनके अबू सलमा को बताया था, तो उन्होंने माँगी थी, फिर अबू सलमा फ़ौत हुए थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई थी। तो अल्लाह ताला कह रहे थे उनकी उनके लिए मज़ीद अगली आयत में और मज़ीद होगा 1 मिनट। तो सब्र करने वालों की सिर्फ बयान हुई है कि वो आज़माइशों का मुकाबला बददिली और पुरहमती के साथ नहीं करते बल्कि खंदा पेशानी और अज़्म इस्तिक़लाल के साथ करते हैं। तो कहते हैं यही कलमा साबरीन की ढाल है और उसके लिए एक सुपर चीज़ है। इसी पर वो मुसीबत के हर वार को रोकते हैं। इसमें अल्लाह ताला की तरफ से भी उसको होता है कि मैंने अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी जनी हिम्मत, ऐसा सब्र अता करे। मज़ीद इन लोगों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, उलाइका यही वो लोग हैं अलैहिम जिन पर सलवातुन नवाज़िशें हैं, अनायतें हैं मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से व रहमतुन और रहमत है व उलाइका और यही लोग हैं हुम वो अल मुहतदून हदायत पाने वाले हैं। आपको सितारा नज़र आ रहा है? तहसीन? नहीं, नहीं? नहीं नज़र आ रहा है। अच्छा, मैं दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन को।
ہاں دوبارہ کر لو، وہ جا رہا ہے نا۔ ہاں اسکرین بند ہو گئی۔ جی ایک منٹ، کچھ چیز کھل گئی تھی ایک دم سامنے سے۔ ابھی آ رہا ہے؟ میں اس کو فل پیج کروں گی، ایک سیکنڈ، ابھی میں اس کو فل پیج کروں گی۔ ابھی آ رہا ہے لیکن سینٹر میں نہیں ہے۔ آ رہی ہے اس کو میں کروں گی۔ ابھی آگے ہم اپنے پیج پہ۔ جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر۔ صلوات صلاح کی جمع جس کے اصلی معنی لغت میں ہوتے ہیں، یعنی کسی چیز کی طرف بڑھنے کے ہیں۔ اسی مفہوم کے اعتبار سے یہ لفظ نماز کے لیے استعمال ہوا ہے کہ بندہ نماز میں اپنے رب کی طرف بڑھتا ہے۔ اس طرح یہ لفظ توجہ کے لیے بھی آتا ہے، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف توجہ فرماتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں، اس آیت میں 157 آیت میں یہ صلاح کی جمع صلوات ہے، کامیابی یعنی صلات جو ہوتی آتا ہے نا کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ مراد اللہ ایسے بندوں کی تعریفیں فرماتا ہے معلی الاعلی میں، فرشتوں کی جماعت میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں گناہوں سے پاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر ہوتی ہیں۔ بندہ مومن جو ہوتا ہے خاکی یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، لیکن جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے، دیکھیں وہ کتنی بڑھ کر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ایسے صبر کرنے والے بندوں کی جو استقامت رکھتے ہیں، جب ان کے اوپر بھوک آتی ہے، غم آتا ہے، دکھ آتا ہے، اپنی پچھلی جو آیات کی تفسیر ہے نا اس کو سامنے لے آئیں کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، اللہ بھی اس سے خوش نہیں ہوتا۔ مصیبتوں کے آنے پر غم کا اظہار کرتے ہیں جو اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ یہ لوگ قابل تعریف ہے جو ایسے مواقع پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لاتے ہیں۔ تو اگلی جو آیت ہے اس میں مزید اللہ تعالیٰ نا، کیونکہ صبر کی بات ہو رہی تھی، صبر کے اجر کی بات ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک زندہ مثال پیش کر رہے ہیں صبر کی۔ ان الصفا، بے شک صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہے اللہ کی۔ فمن پس جو کوئی حجہ حج کرے، البیتا بیت اللہ کا، او یا اعتمرا عمرہ کرے، فلا تو نہیں جناحہ کوئی گناہ، علیہ اس پر ان کے یطوفا وہ طواف کرے، سعی کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو کوئی تطوع خوشی سے کرے، خیرن کوئی نیکی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکرن قدردان ہے، علیم خوب جاننے والا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سلسلہ کلام نا اللہ تعالیٰ لے گئے ہیں ایک مثال دینے کے لیے کہ صبر کی مثال، یعنی وہ کون تھی جس نے کیا تھا، وہ بی بی ہاجرہ تھی۔ ان الصفا والمروہ نا دو پہاڑوں کے نام ہیں، اور بی بی ہاجرہ نے چکر لگائے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک چھوٹے بچے کے ساتھ ان کو بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑ گئے تھے، پانی ختم ہو گیا، بھوک سے پیاس سے بچہ رو رہا تھا، تو اصل پوری امت کی پیاس کے لیے یہ جو چکر ہے نا لگائے جاتے ہیں۔ عرب کی سرزمین جو تھی پیاسی تھی، جو حضرت بی بی ہاجرہ نے چکر لگائے تھے نا، کیونکہ کتنے عرصہ یہاں کوئی نبی نہیں آیا تھا، تو یہ جو امت تھی، عرب تھے، ہدایت کو ترس رہے تھے، اس زمین کو ہدایت والا چاہیے تھا، اللہ کے پیغام کو بلند کرنا والا چاہیے تھا۔ شور دور شام کی سرزمین میں بیوی کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب عرب کی سنگلاخ وادی میں آپ عورت کا صبر دیکھیں، عورت کی کوشش دیکھیں، گھر کے ماحول کو سے نکل کر آئی ہوئی تھی، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی سنت کو زندہ رکھا، اور ایک عورت کی سنت کو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے میں مردوں عورتوں کو اس کے اوپر چلا دیا۔ وہ ملک چھوڑ کر بہت دور عرب سے راہ پہاڑوں میں، مکہ میں جہاں کوئی انسان آباد نہیں تھا، وہاں آئی ہوئی تھی، اور ان کا صبر دیکھیے۔ آج ہم ایک دن چند گھنٹوں کی کلاس کے لیے ہم صبر نہیں کر سکتے، ہم ایک ملک سے دوسرے ملک کے درمیان کوئی ہو تو صبر نہیں کر سکتے۔ اب وہ دیکھیں ان کے سفر کیا تھے، ہم تو آج نا باہر جاتے ہیں بڑے آرام سے، وہ ان کے سفر حج کے اونٹ اور گھوڑوں کے ہوتے تھے۔ ہمارے اگر گاڑیاں بھی ہیں تو ایسی والی گاڑیاں میں ہم مکہ سے مدینے جا رہے ہیں، روڈ بنے ہوئے ہیں، اونچے بمپی روڈ نہیں ہے نیچے نا،
शॉर्ट कट रास्ते हैं। तो ऐसा है कि अब अल्लाह ताला इसमें कह रहा है कि अब जो भी हज और उम्रा करेगा वो सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करेगा। तो इसके ऊपर जो आया ना कि कोई गुनाह नहीं, तो इससे ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि अगर कोई इसकी सही छोड़ देगा तो उसके ऊपर गुनाह नहीं होगा। बीबी हाजरा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जब ये काबा तैयार किया था तो आहिस्ता-आहिस्ता क्या हुआ कि हालात बदलते गए थे। काबे में बुत आ गए थे, उनकी पूजा शुरू हो गई थी। उमर बिन लोई जो था वो ले आया था। और कहते हैं कि हरम के अंदर ना एक औरत एक आदमी नायला और असाब नाम था, उन्होंने जिना किया था तो अल्लाह ताला ने उनको पत्थर का बना दिया था इबरत के लिए। लेकिन उन्होंने क्या किया, सफ़ा पे रख दिया नायला को, मरवा पे रख दिया असाब को। अब ये सफ़ा मरवा करते तो एक दोनों बुत भी रखे हुए थे। तो वो तो इसलिए था कि लोग ऐसा फैल ना करें, आइंदा आने वाली नस्लें जो है ना बाज आ जाए, लेकिन उन्होंने उसकी पूजा शुरू कर दी। अब मक्के वाले उनका तवाफ करते थे, असाब और नाला भी वहां पर थे। जब इस्लाम आया, हज उम्रा तवाफ तो आपको पता है, काबा तो वहां था। ये तवाफ तो आपको पता है हर दौर में काबे का तवाफ रहा है, सही रही है। तो लोगों के दिलों में एतमाद आया नाल आया कि वहां तो दो बुत पड़े हैं तो क्या होगा, तो इसलिए आया फला जुनाह कि कोई गुनाह नहीं है, ये अमल बीबी हाजरा का है, आप उसके अमल के ऊपर आप वो सुन्नत पे चल रहे हैं। क्योंकि बुत तो आपको पता है जब फतेह मक्का हुआ था, बुत तो काबा से भी तब निकाले गए थे। इस्लाम नया नया आया था, कमजोर था, ये एकदम बुतों को तो वहां से उठा के फेंक नहीं सकते थे ना। बुखारी की हदीस में हज़रत अनस से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, दौरे जाहिलियत की रस्म हम क्यों कर रहे हैं? आपने फरमाया नहीं, ये बीबी हाजरा की रस्म है। सफ़ा मरवा की सही हज का रुकन है जो कि हर हालत में करना है। उम्रा भी इसके बगैर मुकम्मल नहीं होता, ये फ़र्ज है और लाजमी रुकन है। यानी खुशी से करो, 7 चक्कर लगाओ, रोते धोते ना लगाओ, गिनते हुए ना लगाओ, एक हो गया, दूसरा हो गया। आप देखें वो तो पहाड़ ऊंचे नीचे थे और उसकी चढ़ाई थी और बहुत ही, आज तो उन्होंने हमारे लिए एक लेवल का कर दिया, मार्बल की टाइल्स लगी हुई हैं, फर्श भी ठंडा, एसी लगे हुए हैं, तो हमारे लिए तो वो चीज ही नहीं है, हर चीज स्मूथ है ना। तो और फिर ऐसा है वो तो अकेली कर रही थी वहां पे, हम तो लोगों के हजूम में करते हैं। लोगों के हजूम में जो नेकी करना हो ना वो आसान है। आप जिम जाते हैं, आप वहाँ एक्सरसाइज करते हैं तो इट्स मच इजियर होता है ना, घर घर में ट्रेडमिल पे करने पे। अकेले बंदे से जो भी चीज है वो मुश्किल होती है। और फिर बीबी हाजरा का आप ज़हनी हालत देखें, बच्चा रो रहा था भूख से, तो उसने जो नेकी की ना, तो हम भी अपने आप को चेक करा करें, कुरान की क्लास में आके थकावट तो नहीं होती, बोर तो नहीं हो जाती हैं, अभी आप घड़ी के टाइम को बार-बार तो नहीं देख रही हैं कि अब जी टाइम ऊपर हो जाएगा। अल्लाह ताला इस आयत में क्या कहता है कि अल्लाह ताला ना फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो अल्लाह ताला कदरदान भी है और जानता भी है। अगर आप बैठे हुए हैं, आप लिख रहे हैं, आपको तकलीफ हो रही है, अल्लाह ताला उसको खूब जानता है और अल्लाह ताला कदरदान भी है। आपके बैठने का, एक-एक लफ्ज़ लिखने का, आपकी जो इंक इस्तेमाल हो रही है, जो भी आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका भरपूर अजर अता फरमाएगा। आयत नंबर 159, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग यक्तुमूना जो छुपाते हैं, मा अंज़लना जो नाज़िल किया हमने, मिनल बय्यिनाति वाज़िह निशानियों में से, वल हुदा और हदायत में से, मिन बाद इसके माँ जो बय्यना हूँ वाज़ा कर दिया हमने से, लिन्ना से लोगों के लिए, फिल किताब में, उलाए का यही वो लोग हैं, यलअनुहुम लानत करता है उन पर अल्लाह अल्लाह वलयनुहुम और लानत करते हैं उन पर अल्लाह इन्हों लानत करने वाले। आयत नंबर 159 पे आए हुए हैं। तो अल्लाह ताला मजीद जो है इसमें फरमा रहे हैं कि अब ऐसा है, उन लोगों का जिक्र हो रहा है जिन्होंने इब्तिदा में बातें छुपाई और बाद में इस्लाह किया। असल में जो अगली आयत है उनको भी साथ ले लें तो इकट्ठा ही मजमून चल रहा है, तो इकट्ठा भी हो जाएगा। लेकिन चले मैं बता देती हूँ, खास तौर पर इधर यहूद की तरफ इशारा है जिन्होंने जो बय्यिनात को छुपाया था और कतमान हक यानी हक को छुपाने वाले वो थे, क्योंकि इनकी किताबों में आखिरी नबी का, कुरान का जिक्र था, निशानियां भी थी, यारिफूना कमा यारिफूना अबनाकुम, इन्होंने पहचान लिया था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने सब सब कुछ इनकार कर दिया। और इसमें अब ये भी देखें कि इन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की जगह को तौरात से गायब
کرنے کے لیے کیا کیا تدبیریں کی اور کس بے دردی سے وہ جو مروہ کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. اسی طرح علم جس کے پاس آ جائے وہ اس علم کو چھپا دینا. تو اس میں آتا ہے آل عمران میں آئے گا ایک آیت میں کہ یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے میثاق لیا کہ اس کتاب کو اچھی طرح لوگوں کے سامنے واضح کرنا. یہود کا ایک ایسا جرم تھا جس پر خدا کی لعنت کے مستحق تھے. وہ کتاب الہی کی امانت جو ان کے سپرد کی گئی تھی ان سے چھین کر دوسروں کو سپرد کر دی گئی. دوسرے کون تھے؟ یعنی ہم لوگ. تو یہ یعنی لعنت کی جو بات ہوئی ہے نا تو وہ ادھر ہوئی ہے. تو اس میں ہم مزید دیکھتے ہیں اگلی آیت کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں تو اکٹھا ہی ان کو ساتھ کرتے ہیں. الذین سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے تابو توبہ کی وصلح اور اصلاح کی وبینوا اور واضح کر دیا. فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں اور تو بس مہربان ہوتا ہے علیہم ان پر. وانا اور میں التواب بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحیم ہوں. ان الذین کفروا اور بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وماتوا اور مر گئے وہم اور وہ اس حال میں کہ کفار ان کو کافر تھے. اولئک یہی وہ لوگ ہیں علیہم ان پر لعنت اللہ لعنت اللہ کی والملائکۃ اور فرشتوں کی والناس اور لوگوں کی اجمعین سب کی. تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر رہے ہیں کہ ڈفرنٹ ان میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے توبہ کی اصلاح کر دی لیکن کچھ لوگ تھے نہ انہوں نے توبہ کی نہ اصلاح کی نہ اس کو واضح کیا. تو جنہوں نے بھی حق کو چھپایا اور اس حال میں مرے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہیں. ان پر لعنت ہے. ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی. اور لعنت کس کی؟ اللہ کی ہے, فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی ہے. مگر جنہوں نے توبہ کی اصلاح کی اور حق کو بیان کیا. تو اب قبلے کی تبدیلی اوپر جو ریئیکشنی عمل ہوا تھا اس کے اوپر وہی بات چل رہی ہے. 16ویں رکوع کے شروع میں بھی پڑھا من ازلم من کتم شہادت عند اللہ نا. تو ان کو پتا تھا آخری نبی کا قبلہ جو ہے نا یہ بیت اللہ ہوگا. رسول اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پہچان لیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کی تورات میں بھی سب کچھ تھا لیکن انہوں نے سب کو چھپایا اور لوگوں کو نہیں بتایا. تو ادھر جو لفظ آئے ہیں بندے کے لیے جب آتا ہے توبو الہ کا صیغہ آتا ہے. اب بندہ جو اللہ تعالیٰ کی توبہ کرتا ہے لیکن جب اللہ بندے کے اوپر مہربان ہوتا ہے تو اللہ کے لیے جب آتا ہے تاب علیہ تو اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر مہربان ہوا. اب انہوں نے کس وجہ سے کیا تھا؟ وجہ آپ سب کو پتہ ہے زید اسد تعصب تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل میں یہ قرآن اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیوں آ گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر نہ انہوں نے یہ سارا کیا اور بینات قبلہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا برحق ہونا, دین اسلام کا سچا ہونا. اب انہوں نے حسد کی وجہ سے اپنی کتابوں میں جو کچھ تھا انہوں نے چھپا لیا. یہ لوگ جو تھے ضدی تھے, ہردرم تھے, تعصب والے تھے. پہلے پارے میں ہم سارا کچھ پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں. تو یہ لوگوں کو بھی منع کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیں اور پھر نا صبح کو ایمان لے آئیں بعد میں ایمان نہ لائیں. تو یہ ساری ان کی چالیں ہوتی تھیں. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر قرآن میں یہ 2 آیات نہ ہوتی تو میں کسی کو دین کی بات نہ بتاتا, کسی کو مسئلہ نہ بتاتا. اب دیکھیں دین کی بات آ جاتی ہے, علم سیکھ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا ہوتا ہے تو وہ بتانا ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں نے اپنے انسٹیٹیوٹ کھولے ہوتے ہیں, بڑی بڑی فیسیں رکھی ہوتی ہیں, تو وہ نا ایسے لوگوں کو چلتے پھرتے ایسے فقہی مسئلوں کی بات نہیں بتاتے. وہ چاہتے ہیں آئیں ادھر داخل ہوئیں, فیسیں ادا کریں تو تب ہم ان کو بتائیں گے. لیکن جس کے پاس ہے وہ فی سبیل اللہ سب کی مدد کر رہا ہے تو یہ اللہ کا دین جو ہے نا اس کو پھیلا رہا ہے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علم چھپانے والا نہ بنائے. ایک روایت میں آتا ہے حکمت کی بات نہ روکو ان لوگوں سے جو اس بات کے اہل ہو, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یہ ان لوگوں پر ظلم ہوگا. اگر حکمت کی باتیں ان لوگوں کے سامنے نہ رکھو جو اہل نہیں ہے تو پھر حکمت پر ظلم ہوگا. تو اس لیے جو علم آ جائے اس کو پھر آگے پہنچانا چاہیے. آج کی آخری نہیں آخری اور بھی خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں. فیہ اس میں لا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب و عذاب ولا ہم ینظرون اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. یعنی جو لوگ بھی اس طرح کے کام کریں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وہاں ان کا جو عذاب ہے
हल्का नहीं किया जाएगा, ना तो जिस अज़ाब में वो डाले जाएँगे उसमें वो कोई कमी होगी और ना इनके तसलसल में कोई वक़फ़ा होगा और ना ही वो मुनक़ता होगा, बल्कि वो हमेशा-हमेशा रहेंगे। अल्लाह मा ला तजल्ना मिन्हु। अब आज की आखिरी आयत व इलाहुकुम, और इलाहा तुम्हारा, इलाहुन इलाह वाहिदुन एक ही है, ला नहीं इलाहा कोई इलाहा बरहक इल्ला मगर हुआ वही अर्रहमान जो बहुत मेहरबान है, अर्रहीम निहायत रहम करने वाला है। आयत नंबर आज की हमारी चल रही 163 है। तो कई खुदा समझने की वजह और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत क्यों करें? जो मक्का के मुशरिकीन है ना, वो कहते थे, जिन्होंने कई इलाह बना रखे थे और ये समझते थे इतने बड़े यानी इतनी बड़ी कायनात का सारा इंतजाम एक अल्लाह अकेला कैसे संभाल सकता है, उनकी अक्ल में ये बात नहीं आती थी। लिहाजा उन्होंने मुख्तलिफ अमूर के लिए मुख्तलिफ इलाहा बना रखे थे और उनके अपनी हाजतें उनके सामने रखते थे। जैसे आप देखें, हिंदुओं के भी ना बहुत सारे देवती और देवताओं का एक निज़ाम बनाया हुआ है और उन्होंने दौलत की अलग रखी हुई है और सारा कुछ किया हुआ है। तो एक अल्लाह की जब मार्फत नहीं होती तो फिर उसके रास्ते में ना बहुत सारे आ जाते हैं। और इलाहा के मानी हम शुरू में पढ़ चुके हैं कि अलिफ लाम तारीफ के साथ ये आया है। अल प्लस इलाहा, अल्लाह, अल्लाह का जो है अपना ज़ाती नाम है। रहमान रहीम भी है, सूरत फातिहा में हम इसके बारे में काफ़ी डिटेल पढ़ चुके हैं। अब ये है कि मुशरिक और बुत परस्त कौमों ने हमेशा अल्लाह ताला का जो तारुफ कराया है वो क़हर और ग़ज़ब वाला ही कराया है। उन्होंने कायनात के बादशाहों को दुनियावी बादशाहों पर क़यास किया। उन्होंने देखा कि जब दुनिया के बादशाह सिर्फ़ एक-एक इलाके में बादशाह होते हैं तो उनका जलाल और जबरूत ये होता है और किस तरह वो अपने लोगों के साथ सलूक करते हैं, जिसको जब चाहें दार पर चढ़ा दें, जब चाहें जहाँ का बादशाह बना दें। इसके जलाल और जबरूत और इसके कहर और ग़ज़ब का अंदाज़ा कौन कर सकता है। इस तरह उन्होंने खुदा का तस्वुर एक निहायत खौफनाक और हौलनाक हस्ती की हैसियत से किया। फिर इसके कुछ मुक़र्रबीन और दरबारी महज़ अपने ज़हन में इजाद करके उनकी भी पूजा शुरू कर दी। तो यानी ये फलाँ आफ़त से बचाएगा, ये फलाँ करेगा, तो उन्होंने इस तरह एक बुतों का भी पूरा खानदान बना लिया ना। तो अल्लाह ताला जो है वो रहमान और रहीम भी है। अल्लाह ताला जो है ना इलाह है, यानी माबूद, वो इसकी इबादत की जाएगी। फिर अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, अल्लाह ताला की एक ज़ात है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे, आप सबका पढ़ना पढ़ाना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।